শুরু করছি খবর ননস্টপ। লাদাখের পরিস্থিতির জন্য চীনই দায়ী। সীমান্ত পরিস্থিতির প্রভাব পড়বে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে। বেজিংকে সতর্ক করলেন রাজনাথ সিং। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना ने सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में वृद्धि की है, जिसे स्पष्ट रूप से देखा गया है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स की नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान डालना शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है। सभापति महोदय, मई महीने के मध्य में सभापति महोदय चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंकला, गोगरा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी हमारी सेना ने की। हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा, और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया। इसके बावजूद चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशंस चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का एक चीन के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा सभापति महोदय टाइमली व फॉर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास किसी भी सूरत में सफल नहीं हो पाए। जैसा कि उपर्युक्त घटनाक्रम से स्पष्ट है, चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड दिखता है, परंतु एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी में किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का बाइलेटरल रिलेशंस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। यह बात भी दोनों पक्षों को अच्छी तरह समझनी चाहिए। জ্যোতির্ময় কর্মকার আমাদের সঙ্গে রয়েছে নয়াদিল্লি থেকে। জ্যোতির্ময়, এই যে সীমান্তে উস্কানির প্রভাব দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেও পড়বে, রাজনাথ সিং এর এই বক্তব্য কতটা তাৎপর্যপূর্ণ? দেখো, গত কয়েকদিন আগে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং স্বয়ং রাজনাথ সিং ডিফেন্স মিনিস্টার তারা দফায় দফায় চীনের বিদেশমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে রাশিয়াতে বৈঠক করেছেন। দুজনের বক্তব্যেরই মূল যে উপজীব্য ছিল, দুজনেই চীনকে যে বিষয়টি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে গত কয়েক দশক ধরে চীন এবং ভারত সীমান্ত এলাকায় সহাবস্থান করেছে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেছে, এবং সেক্ষেত্রে একটা আপাত শান্তির পরিবেশ ছিল বলেই এই মুহূর্তে ভারতের দ্বিতীয় ট্রেডিং পার্টনার হিসেবে চীন উঠে এসছে। অর্থাৎ দুদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছে শুধুমাত্র একটিই কারণে, তা হলো সীমান্ত এলাকায় দুদেশের মধ্যে একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, একটা শান্তির আবহ দুদেশের মধ্যে বরাবরই বজায় ছিল। এই সুস্থিতি যদি কোথাও নষ্ট হয় তাহলে কোনোভাবেই কিন্তু সেটা শুধুমাত্র সীমান্ত এলাকার টেনশন হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তার রেশ এসে পড়বে বাণিজ্যিক সম্পর্কে, তার রেশ এসে পড়বে দুদেশের আর্থিক সম্পর্কে। এই বিষয়টি আজকে সংসদে আরও একবার উল্লেখ করেছেন ডিফেন্স মিনিস্টার রাজনাথ সিং, এবং আজকে রাজ্যসভায় তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লোকসভাতেও তার বিবৃতির পরে বিরোধীদের তরফ থেকে দাবি উঠেছিল যে একতরফা সরকার শুধুমাত্র নিজের অবস্থান জানিয়ে যাবে, অর্থাৎ সীমান্ত এলাকায় লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোলের এই মুহূর্তে সিচুয়েশন কি, চীনকে ঠিক কিভাবে ডিল করতে চাইছে নয়াদিল্লি, সেক্ষেত্রে সরকার একতরফা শুধু নিজের অবস্থান জানিয়ে যাবে, সেটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। বিরোধীদের সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্নের উত্তর সরকারকে দিতে হবে। কিন্তু আজকে ভেঙ্কাইয়া নাইডু তিনি রাজ্যসভায় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে চীনের সঙ্গে যে সংঘাতের আবহ, যেহেতু সেটা ন্যাশনাল সিকিউরিটির ইস্যু, সেহেতু সেটা এইভাবে লোকসভা বা রাজ্যসভার ফ্লোরে অর্থাৎ সংসদের ফ্লোরে ওপেনলি আলোচনা করা সম্ভব নয়, পাবলিকলি আলোচনা করা সম্ভব নয়। তিনি রাজনাথ সিংকে আবেদন করেন প্রয়োজনে সমস্ত দলের নেতৃত্বকে তিনি তার নিজের ঘরে ডাকুন এবং বন্ধ ঘরের ভেতরে বিরোধীদের বক্তব্য তিনি শুনুন, এবং সেক্ষেত্রে তাদের যা প্রশ্নের উত্তর সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়ে দিন। অর্থাৎ কোথাও আজকে চেয়ারম্যান অর্থাৎ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তিনিও আজকে নির্দেশ দিয়েছেন যে বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনা করে কনসেনসাসে গিয়ে তবেই পদক্ষেপ করা উচিত সরকারের। এর আগেও প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র মোদী চীনের সঙ্গে যখন প্রথম সংঘাত শুরু হয় সেই সময় তিনি সমস্ত বিরোধী দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে। সোনিয়া গান্ধী খুব স্পেসিফিকভাবে প্রশ্ন করেছিলেন যে সীমান্তে অনুপ্রবেশ ঘটছে, ভারত পিপলস লিবারেশন আর্মি তারা ভারতীয় ভূখণ্ডে পা রাখছে, তারা দখল করার চেষ্টা করছে। আজকের উন্নত প্রযুক্তিতে স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তে নজরদারি চালানো হয়, তাহলে সেই কেন স্যাটেলাইট নজরদারিতে ধরা পড়ল না যে ভারতের সীমা লঙ্ঘিত হচ্ছে? সেই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং জানিয়েছিলেন যে কোথাও ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি, কোথাও ভারতের ভূখণ্ডের মধ্যে কেউ অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। সম্প্রতি হোম মিনিস্ট্রিও সেই একই কথা জানিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তারপরেও বিরোধীদের সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন রয়েছে এবং যে কথা আমরা জানতে পারছি যে রাজনাথ সিং তিনি সমস্ত বিরোধী দলগুলিকে নিয়ে আলাদা করে তিনি একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক ডাকতে পারেন, যেখানে তিনি সমস্ত বিরোধী দলের মন্তব্য বা বক্তব্য তিনি শুনতে পারেন আজকের বিবৃতির পরেও। ধন্যবাদ জ্যোতি। মৌপিয়া। লাদাখে পিছু হটবে না ভারত, শীতেও সেনা রাখার ইঙ্গিত রাজনাথের। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने यलेसी और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हम संगे स्थानीय थाना के बैठक करते इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें संवेदनशील ऑपरेशनल मुद्दे शामिल हैं, सेंसिटिव ऑपरेशनल इश्यूज ये शामिल हैं। इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा ब्यौरे का खुलासा नहीं करना चाहूंगा। उनके लिए बर्फीली ऊंचाइयों के अनुरूप विशेष प्रकार के गर्म कपड़े, उनके रहने का स्पेशलाइज्ड टेंट तथा उनके सभी अस्त्र शस्त्र व गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की बराबर कमी बनी रहती है तथा तापमान भी शून्य से नीचे होता है, उनके उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिलती है और वे सियाचिन, कारगिल आदि जैसी ऊंचाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते चले आ रहे हैं। देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे।